여러분 안녕하십니까? Saludos cordiales. 우리가 마가복음에 들어가서 예수님의 모양을 봅니다. Hemos entrado al libro de Marcos para conocer cuál es la forma de Jesús. 사복음서는 마태, 마가, 누가, 요한이 있는데 Los cuatro evangelios están conformados por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 마태복음은 똑같은 예수님이지만 예수님을 유대인의 왕으로 표현했어요. Aunque todos describen a Jesús, Mateo describe a Jesús como el rey de los judíos. 마가복음은 예수님을 다른 각도로 조명을 했는데요. Sin embargo, Marcos describe a Jesús desde otra perspectiva. 마가복음은 예수님을 하나님의 종으로 표현했습니다. Marcos describe a Jesús como el siervo de Dios. 특별히 이제 마가복음에 뭐 예수님이 금식하신 40일 금식하신 이야기도 나오고 El libro de Marcos menciona que Jesús ayunó por 40 días 하나님의 종으로서 가는 그 길을 자세히 표현했어요. y explica detalladamente cómo Jesús vivió siendo siervo de Dios. 예수님이 하나님의 아들로 표현됐던 Sin importar si Jesús fue visto como el Hijo de Dios 아들로 표현됐던 o como hijo de hombre 종으로 유대인의 왕으로 표현됐 o como el rey de los judíos. 무엇으로 표현됐든지 간에 예수님은 예수님이십니다. Sin importar cómo lo hayan descrito, Jesús es el mismo Jesús. Jesús es el Salvador. 때문에 이제 이 사복 마태, 마가, 누가, 요한은 예수님에 대한 이야기를 살아계실 때 기록을 했는데 Mateo, Marcos y Lucas y Juan describen la vida de Jesús. 예수님 하나님이신 예수님으로 인간의 몸을 입고 오신 것입니다. Jesús era Dios quien vino vestido de cuerpo de hombre. 왜 하나님 인간이 되어야 하실까요? ¿Por qué Dios tuvo que convertirse en hombre? 인간을 죄에서 구원하시기 위함이었어요. Con el fin de salvar al hombre del pecado. 그 전에 예수님은 몸을 갖지 않은 하나님이셨어요. Antes de salvarnos, Él no tenía un cuerpo humano, ya que era Dios. 인간이 되기 위해서 동정녀 마리아를 통해서 몸을 빌어서 몸을 갖고 오셨어요. A través de María, Él pudo obtener un cuerpo humano. 예수님 몸을 갖고 있지 않으시다면 Si Jesús no hubiese obtenido un cuerpo humano, 접하기 굉장히 어려웠어요. habría sido difícil que nosotros pudiésemos tener contacto con Él. 이후에라도 예수님이 우리 안에 계시면 예수님이 세상에 똑같은 능력을 나타낼 수 있다는 면에 있어서 También habría sido difícil que Dios se manifestase a través de nosotros. 대충 이래 성경을 보면 성경 그냥 그렇지만은 Cuando leemos la Biblia de forma superficial, no logramos entender esta parte, 자세히 보면은 pero al leer la Biblia con detenimiento, 이건 정말 우리 마음속에 깊은 예수님의 세계를 만들어 간다고 할 수 있어요. podemos ver que la Biblia va formando una imagen clara de Jesús en nuestro corazón. 이제 하나님이 인간이 돼서 Dios convirtiéndose en hombre, 그 성령에 이끌림 받는 사는 그 세계를 우리에게 보여주시고 nos enseñó a vivir dirigidos por el Espíritu Santo. 하나님으로서 우리에게 저주를 받으신 것이 아니라 No es que recibió nuestra maldición siendo Dios, 인간의 몸을 가지고 십자가에 못 박혀 저주를 받으심으로 우리 죄를 담당했다. recibió la maldición de nuestros pecados en la cruz teniendo cuerpo de hombre. 그래서 그 예수님은 다른 어떤 이사야, 예레미야 이런 훌륭한 다윗 이런 종들이 있었지만 Aunque antes existieron grandes siervos de Dios tales como Isaías, Jeremías y David, 이제 그 예수님은 하나님이시면서 우리 인간의 몸을 입고 오셨기 때문에 ya que Jesús era Dios vestido de hombre, 예수님 원하는 우리도 예수님 똑같이 tal como Jesús, nosotros, 똑같은 몸을 가지고 계시고 teniendo un mismo cuerpo humano. 예수 하나님이시면서 우리 같은 인간의 몸을 입고 오셨고 Jesús siendo Dios vino vestido de hombre haciéndose igual a nosotros. 인간이면서 하나님을 받아들임으로 말미암아 Y nosotros siendo hombres al recibir a Dios en el corazón, 똑같은 이제 형상이 되어지는 것입니다. nos hemos vuelto semejantes a Jesús. 그래서 뭐라고 말합니까? ¿Qué es lo que dice en el libro de Hebreos? 거룩하게 하시는 자와 거룩하게 함을 입은 자들이 하나에서 난지라. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. 형제라 부르시기를 부끄러워 아니하시고. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. 그래서 여러분 성경에 말하기 거룩하게 하시는 자는 예수님을 가르치시. La Biblia dice que el que santifica es Jesús. 거룩하게 함을 입은 자들은 우리입니다. Y los que son santificados somos nosotros. 그 하나님이신 예수님이 우리처럼 인간의 몸을 입고 오셨는데 Dios vino al mundo vestido de hombre. 성경을 본 예수님과 똑같으신 몸이셨습니다. Jesús tenía un cuerpo idéntico al nuestro. 시장하신 걸 느끼셨고 En ocasiones sintió hambre, 목마르신 걸 느끼셨고 sintió sed. 그리고 예수님은 정말 피곤하신 걸 느끼셨고 Jesús también sintió cansancio. 그리고 예수님이 십자가에 못 박히실 때 Además, cuando Jesús fue crucificado,
자욱에 피가 흐르고 De las heridas provocadas por los clavos fluía sangre. 나중에 죽임을 당하시고 Luego padeció la muerte. 예수의 똑같은 몸을 가지고 있습니다. Jesús tenía cuerpo humano. 이제 우리가 예수님과 똑같은 영을 가지고 이제 받아들이는 걸 가르쳐 말합니다. Pero ahora debemos aceptar que tenemos un mismo espíritu que el de Jesús. 우리가 예수 그리스도를 우리 마음에 받아들임으로 말미암아 Al recibir a Jesús en nuestro corazón, 예수님은 하나님이신데 인간의 몸을 입고 오셨고 Jesús vino en cuerpo humano siendo Dios. 예수님에게는 하나님이시고 인간의 몸을 가지셨고 Dios vino al mundo vestido de hombre. 또 우리는 인간인데 하나님의 영을 받아들임으로 말미암아 Por otro lado, aunque nosotros somos humanos, al recibir al Espíritu de Dios, 예수님과 똑같은 위치로 하나님이 우리를 만드신 것입니다. Dios hizo que pudiésemos estar en la misma posición que Jesús. 제가 한 번은 저희들 교회에 부인 자매가 있었는데 En una ocasión, una hermana de mi iglesia, 그 부인 자매가 나한테 울면서 와서 이야기를 했어요. aquella hermana vino a mí llorando. 목사님, 제 남편은 매일 술만 마셔요. Y me dijo que su esposo tomaba alcohol todos los días. 난지 이제 23년이 됐는데 Habían pasado 23 años desde que se casaron. 하나님 믿는 사람이라 결혼했는데 Y ella se había casado con él porque su esposo también creía en Dios. 동안은 술을 안 마셨어요. Durante los primeros 3 años, él no tomó alcohol. 3년 지나면 술을 마시기 시작하는데 Pero pasados los primeros 3 años empezó a tomar. 아주 한국 독한 그 알코올 농도 높은 그 소주를 하루에 10병씩 마셔요. Tomaba 10 botellas diarias de soju, una bebida alcohólica coreana con el más alto porcentaje de alcohol. 이 자매님이 직장에 갔다 오면 방구석에도 술병이 있고 뭐 마루에도 있고 거실에도 있고 하니까 En cuanto la hermana volvía de su trabajo, encontraba botellas vacías de alcohol en las esquinas de su habitación, en los estantes y en la sala. 병 치우기가 그렇게 고통스러워. Y ella sufría mucho cada vez que tenía que recoger aquellas botellas. 울면서 이렇게 말했어요. Ella me contó esto entre lágrimas. 또 못 살 것 같아. Me confesó que ya no podía seguir viviendo con él. 제가 이야기를 했어요. Y yo le respondí, 울지 말고 no llore, hermana. 내일 아침 남편 데려오라 그랬어요. Mañana por la mañana traiga a su esposo. 그때는 아침에 남편이 같이 왔어요. Y por la mañana del día siguiente ella trajo a su esposo. 그 소주 굉장히 그 독한 술인데 Soju es un licor extremadamente fuerte. 조그만한 컵에 이렇게 마시는 Se suele tomar en vasos pequeños. 사발에다가 두 병을 부어가지고 그걸 다 마시고 오는 거예요. Pero él había iniciado el día con 2 botellas completas de soju. 제가 이제 그 형제하고 같이 앉아서 이제 이야기를 시작했어요. Me senté con aquel hermano y comencé a hablar con él. 제가 히브리 10장 14절 말씀을 읽어줬어요. Y le leí el libro de Hebreos 10, verso 14. 굉장히 놀라운 이야기인데 Es una palabra sorprendente, 저가 한 제물로 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하셨는데 porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 그 예수님이 주님의 몸을 제물로 하나님께 드려서 십자가에 못 박히셔서 Jesús fue entregado como ofrenda por los pecados en la cruz, 죽으심으로 말미암아 y a través de su muerte, 우리의 죄가 거룩하게 다 씻어졌다. todos nuestros pecados fueron redimidos y fuimos santificados. 한 순간 거룩한 게 아니고 No fuimos santificados temporalmente, 영원히 온전케 하셨다니. nos hizo perfectos para siempre. 이게 만일에 박옥수 목사 말 같으면 안 믿어도 되는데 Si esto fuera un verso escrito por el pastor Parr, pueden dudar de ella. 유명한 진짜 사도 바울 사람 같은 말이라도 안 믿어도 괜찮은데 Incluso si fuese alguien famoso como el apóstol Pablo, pueden dudar de ella. 하나님의 말씀인 거예요. Pero este es la palabra de Dios. 성경을 딱 펴놨어요. Decidí mostrarle este verso al hermano. 형제가 온전하냐? Hermano, ¿usted ha sido liberado del pecado? Claro que sí. 정말 경건하냐? ¿Y es perfecto? 당연히 아니죠. Por supuesto que no. 하루 종일 술만 마시고 술취한 부는 사람 뭐가 온전해요? Como un alcohólico que bebe todos los días podría ser perfecto. 아닙니다. No es así, le respondí. 안 맞다. Escuche con atención, hermano. 형제가 술을 마시고 술취한 부리고 온전하지 않고 거룩하지 않은데 Un hombre que bebe licor no puede ser perfecto o santo. 중요한 거는 형제가 어떻다고 성경은 뭐라고 말하느냐. Pero hermano, lo importante no es lo que usted siente, sino lo que dice la palabra de Dios. 성경을 보여줬어. Y le mostré la Biblia. 온전하네요. Oh, aquí dice que soy perfecto, pastor. Así es. 온전해? Entonces, ¿usted es 안 perfecto? 온전합니다. Claro que no, pastor.
자기 술 주정하고 부리고 술 마시고 온전하다고 할 수가 없는 거예요. Él era incapaz de decir que era perfecto porque bebía licor. 그래서 제가 이제 이 성경을 펴놓고 이야기를 했어요. Yo seguí hablando con él con la Biblia abierta. 이야기는 내 이야기가 아니야. Hermano, esto no es mi palabra, 하나님의 말씀이야. es la palabra de Dios. 하나님의 말씀은 형제 보고 뭐라고 말하냐. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios, hermano? 제가 한 제물로 거룩하게 된 영혼이 온전케 했다고 돼 있네요. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 정말 그렇지. Sí, así es. 온전하다고 돼 있어. Dice que nos hizo perfectos. 쭉 이야기를 했어요. Y continué platicando con 그 él. 형제가 깜짝 놀라더라고. Y aquel hermano comenzó a asombrarse. 온전하지? Hermano, usted es perfecto, ¿verdad? 안 온전합니다. No, no lo soy. 생각을 해봐요. 매일 술주정한 사람 온전한 말이 안 되죠. Pensémoslo bien, es absurdo que un alcohólico pudiese ser perfecto. Pero la Biblia dice 예수님이 우리를 온전하게 했다는 que 게 Jesús nos hizo perfectos para siempre, 제물로. con una sola ofrenda. 예수님을 십자가에 못 박이시고 피를 흘린 그 제물로 말미암아 A través de Jesús, quien se ofreció una vez en la cruz y derramó su sangre, nos hizo perfectos para siempre. 자신을 바라보면 온전한 게 아무것도 없는데 Cuando solo nos vemos a nosotros mismos, no parecemos perfectos. 이걸 보면은 Pero al leer la Biblia, dice que somos perfectos. 아무리 말해도 온전하지 않다고 하는 거야. Aquel hermano continuaba diciendo que no era perfecto. 알아, 형제 술 마시는 거 알고. Yo le dije, sí, hermano, sé que usted es alcohólico, sé que usted bebe. 그런데 Sin embargo, 내 생각도 보면 너 온전치 않아. desde su punto de vista, usted no puede ser perfecto. 성경은 뭐라고 말하느냐? Pero, ¿qué es lo que dice la Biblia? 하나님이 뭐라고 말하냐? ¿Qué es lo que Dios les dice? 하나님 너 온전하게 됐다고 하지 않느냐? Dios dice que nos hizo perfectos, 네가 씻어졌다고 하지 않느냐? que nos libró del pecado mediante Jesús, 모든 죄가 끝냈다고 하지 않느냐? que nos liberó de todo pecado en la cruz. 그렇지. Así es. 예. Él dijo que sí. 너 온전한 거지? Entonces, ¿usted es perfecto o no? 안 온전합니다. Él me respondió que no. 제가 웃었어요. Yo me reí, 저 웃었어요. me reí. 다 계속 이야기를 했어요. Y continué hablando con él. 확실히 온전하지? Usted es perfecto, ¿verdad? 온전합니다. Sí, soy perfecto, pastor. 뭘 보고 온전하다고 알아? ¿Cómo que usted es perfecto? 성경을 보고. Porque la Biblia lo dice. 전 거짓말 아니야. La Biblia no miente. 온전한 건 맞아. Si la Biblia dice que somos perfectos, lo somos. 그래서 형제가 그 사실을 받아들였어. Y aquel hermano aceptó esta palabra. 다시 물어봤어요. Y le volví a preguntar, 형제 온전해? ¿usted es perfecto? 예, 온전합니다. Sí lo soy, pastor. 어떻게 온전해? ¿Cómo usted puede ser perfecto? 예수님 십자가에서 우리 죄를 죽으셔서 온전합니다. Jesús murió por los pecados en la cruz y nos hizo perfectos, pastor. 그렇지. Así es. Chira. Usted está seguro, ¿verdad? Sí, pastor, me dijo. 그거야. Eso es, hermano, le dije. 예수님 십자가에서 형제 죄를 못 박혀 죽으시고 Jesús fue crucificado por el hermano. 온전케 했다고 성경은 돼 있어. La Biblia dice que los hizo perfectos para siempre. 사탄 너에게 자꾸 온전치 않은 모양을 보여줘. Pero Satanás nos muestra los aspectos defectuosos de nuestra vida. 모양을 나타내고 술을 마신다고 해서 Aunque le muestre que usted bebe alcohol o cualquier otro defecto, 네 죄를 산 게 그냥 남아있는 게 아니야. eso no quiere decir que aún quedan pecados pendientes. 그럼 네가 짓고 Nosotros cometimos los pecados 예수님이 하셔. y Dios es quien perdona, 완벽하시고 거룩하신 분이기 때문에 ya que Él es perfecto y santo. 죄를 안 지은 사람 아무도 없어. No existe ningún hombre que no haya pecado. 죄를 지고 제사 받아도 또 죄 안 지은 사람이 없어. Incluso después de obtener el perdón del pecado, no hay hombre que no peque. 우리가 아까 말한 히브리 10장 14절에서 Pero tal como lo dice el libro de Hebreos 10, verso 14, 제물로 거룩하게 된 자들을 porque con una sola ofrenda 그때만 온전케 하는 게 아니고 no lo perfeccionó temporalmente, 영원히 온전케 하셨다. lo hizo perfecto para siempre. 더더욱 이제 성경을 읽어보면 Si leemos la Biblia con atención, 이 10장이 우리에게 하는 이야기가 뭐냐면 lo que Hebreos 10 nos quiere decir es 예수님께서 제사를 드리실 때 땅에 있는 제단에서 제사를 드리지 않았어요. que Jesús no fue entregado como ofrenda de expiación en el altar terrenal. 성전은 두 가지가 있는데 Existen dos templos. 하나는 하늘나라의 성전이 Uno se encuentra en el reino de los cielos, 사람의 손으로 만든 게 아니야. no hecho de mano de hombres. 땅에 있는 성전은 사람이 만들었어. Pero el templo terrenal es producto de la obra humana. 여기 나올 때 Cuando Moisés salió al desierto, 내가 천막을 쳐가지고 하늘나라의 성전을 보고 그 모양 그대로 땅에다 지은 거야.
Moisés construyó el tabernáculo tras haber visto el diseño del templo celestial. 그때는 천막의 성전은 천막으로 해가 자꾸 옮겨 다니기 때문에 성막이라고. En aquel tiempo, debido a que eran nómadas, debían construir un templo portátil. Es por eso que construyeron el tabernáculo. 근데 지금은 성전이라고 말해. Pero hoy se le llama el templo, 이제 솔로몬이 지은 건 옮겨 다니는 텐트가 아니기 때문에 성전이라고 말해. ya que ha dejado de ser un templo portátil, ahora se le llama templo. 만들 때 하늘나라에 있는 성전 모양을 그대로 본따 만들. Y este templo fue construido semejante al templo celestial. 하늘나라가 조금 적게. Tal vez un poco más pequeño que el templo celestial, pero con el mismo diseño. 근데 이제 이 땅에 있는 성전은 Sin embargo, el templo terrenal, 이 세상이 시간계이기 때문에 ya que es un templo temporal, 과거가 있고 현재가 있고 미래가 있어. se encuentra sujeto al pasado, al presente y al futuro. 그래서 이제 그 시간이 흘러가면서 Por lo tanto, mientras que el tiempo pasa, 사했어. aunque el pecado es redimido, 근데 죄를 사했는데 aunque logra redimir el pecado, 죄를 지으면 cuando vuelve a pecar, 지난번 살 때 양을 잡았는데 ya antes había sacrificado un cordero, 어, pero al morir aquel cordero, 시간이 흘러면 과거로 가는 거야. el tiempo pasa y esa ofrenda queda en el pasado. 죄를 사한 건 사실이지만 Es cierto que redimió mi pecado, 이제 어제가 되고 pero termina quedando en el ayer, 지난주가 되고 en la semana anterior, 지난달이 되고 en el mes anterior, 내가 되고 en el año anterior. 과거로 갔어. Así se queda en el pasado. 그런데 과거로 간 재물이 현재 우리 죄를 살 수 없기 때문에 Debido a que la ofrenda del pasado es incapaz de redimir el pecado del presente. 이 땅에 있는 제단에다 제사를 드릴 때는 Cuando ofrecemos una ofrenda por el pecado en el templo terrenal, 제단 매일매일 제사를 드려야 해. por cada pecado debemos ofrendar cada día. 예수님은 이 땅에 있는 제단 제사를 드린 것이 아니에요. Pero Jesús no ofreció su ofrenda en esta tierra, 내 제사를 드렸어. sino en el templo que está en el reino de los cielos. 하나라에는 우리 이 몸 가지고 못 가요. Al reino celestial no podemos ir con este cuerpo. 아무 필요가 없어요. Este cuerpo es inútil allí, 하기 때문에 ya que es un lugar eternal. 영원히 사는 몸을 바꿔야 Debe ser reemplazado por un cuerpo eternal. 예리만 우리가 몸이 다 변화를 입는다는 Con la segunda venida de Jesús, nuestro cuerpo experimentará un cambio total. 못 빨리 죽으시고 3일 만에 부활하셨어. Jesucristo fue crucificado y resucitó al tercer día. 다른 데 들어오실 수 있고 Era capaz de traspasar una puerta cerrada. 몸하고 다른 영원한 몸으로 바뀌는 거야. Su cuerpo fue reemplazado con un cuerpo eternal. 못 박혀 죽어진 그 피를 가지고 Con la sangre que derramó Jesús en la cruz, 땅에 있는 제단에 피를 뿌린 게 아니야. Él no echó su sangre en la tierra, 뿌렸기 때문에 lo esparció en el altar celestial. 나는 뭐든지 영원해. En el cielo todo es eterno, 전부 다 영원해. todo es eternal. 이건 아무것도 가지 못 가. Ninguna cosa de esta tierra podremos 또 llevar. 하나라 변화가 돼야 돼. Incluso este cuerpo será reemplazado, 모든 게 영원하기 때문에. porque allá todo es eternal. 예수 이 땅에 있는 제단에 피를 Si 뿌리면 Jesús hubiese esparcido su sangre en el altar terrenal, 가해. los pecados habrían sido redimidos. 시간이 흘러가는데 Pero con el paso del tiempo, 죄를 지으면 cuando vuelve a pecar, otra vez tendría que traer un cordero. Y si volviese a pecar, tendría que ofrecer otro cordero. Si vuelve a hacerlo, otro cordero debe ser sacrificado. 그렇게 하셨어. Así era en aquel tiempo. 그렇게 하면 1000번, 10,000번 죽어도 안 되시기 때문에. Pero con el fin de evitar morir 1000 o 10,000 veces, Jesús, 히브리 9장 11절에 보면 en el libro de Hebreos 9, verso 11 dice: 그렇게 장래 좋은 일의 대제사장으로서 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, 손으로 짓지 아니한 이 창조소까지 아니한 크고 더 크고 온전한 장막이라는 건 하늘나라 성전을 가리킵니다. por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. 땅에 있는 이 제단들은 Los altares terrenales 사람이 손으로 만들었고 fueron hechos por manos humanas, atrapados en el tiempo, 아, por lo que no son eternas. 솔로몬 지은 성전도 예루살렘 가면 다 무너져 버렸잖아. Incluso el templo de Salomón fue derribado por completo. 아, No son eternos, 나는 영원하기 때문에 pero el reino de Dios es eternal. 그래가지고 하늘나라 성전 갖다 뿌리죠. Por lo que Jesús esparció su sangre en el templo celestial. 그래서 하늘나라 영원히 제가 Es así como podemos obtener la eterna redención. 히브리 9장 11절에 En el libro de Hebreos 9, verso 11 dice: 제사 대제사장 오사 Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, 짓지 않은 곧 이 창조소까지 더 크고 온전한 하늘나라 성전을 가르치면 por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecha de manos, es decir, el templo celestial. 12절에 보면 Y en el verso 12 소와 송아지의 피로 아니 dice: Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, 오직 자기 피로
sino por su propia sangre. 영원한 속죄를 이루사. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo habiendo obtenido eterna redención. 예, 영원한 속죄. Así es, habiendo obtenido eterna redención. 피가 하늘 성전에 뿌려짐으로 말미암아 Cuando Jesús esparció su sangre en el templo celestial, 영원히 씻어진 거야. fuimos redimidos para siempre. 그래서 10장 14절에 Es por eso que en Hebreos 10, verso 14 dice, 한 제물로 거룩하게 돼 영원히 온전케 하셨다. porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 양을 잡아 드는 그 제사 말고 Ya no es la ofrenda de expiación hecha con un cordero. 예수 그리스도가 십자가에 못 박히심으로 말미암아 죄를 산 이 제사 Mediante la crucifixión del Hijo de Dios Jesús, fuimos redimidos del pecado. 아니어야 하는 게 아니라 Esto no pudo hacerlo un hombre, 하나님이어야 해. sino Dios. 영원히 계시하고 Debía ser un ser eterno. Necesitaba ser santo 우리 죄를 지우하실 수 있어요. para que pudiese cargar con nuestros pecados. 그래서 우리가 이제 마가복음 1장에서 Es por eso que en el libro de Marcos capítulo 1, 베레 요한에 관한 이야기가 나오지만 al principio habla de Juan el Bautista, 이제 여기 9절에 보면은 pero si leemos el verso 9, 그때 예수께서 갈릴리로부터 나사렛에부터 와서 요한에게 세례를 받으셨어요. aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. 그래서 그때 예수 갈릴리 나사렛으로부터 요한에게 세례를 받으셨어요. En aquel momento Jesús vino de Nazaret para ser bautizado por Juan el Bautista. 이건 어느 인간은 할 수 없는 일. No existió nada que el mundo pudo hacer. 예수님이 하셔야 돼. Todo lo hizo Jesús. 그래서 이제 예수님이 9절에 나타나셔요. 마가복음 1장 9절. Es así como Jesús comienza a aparecer en el libro de Marcos 1, verso 9. 이것이 이제 예수님이 하나님이 우리 죄를 위해 죽으시기 위하여 오신 거예요. Es así como Dios vino como Jesús para librarnos del pecado. 그래서 우리가 똑같은 몸을 가지고 Teniendo un cuerpo idéntico al nuestro, Jesús vino al mundo. 우리의 죄를 위해 십자가에 못 박혀 죽으신 뒤에 Y tras morir en la cruz por nuestros pecados, 그 피를 하늘나라의 제단이 있고 땅의 제단이 있는 aunque existe un altar celestial y uno terrenal, 그 제단 뿔에다가 죄가 기록됐다고 성경이 기록. la Biblia dice que en los cuernos del altar se encuentran tallados los pecados. 그래서 예수님은 거기서 우리를 영원히 온전하게 했다. 거룩하게 온전하게 했다. 그 이야기를 성경을 우리에게 해주고 있다. Jesús con su sangre pintó los cuernos, convirtiéndonos en seres perfectos y justos. 이런 성경을 보면은 Cuando yo leo la Biblia, 인간이 상상할 수 없는 puedo saber que esto no lo habría hecho el hombre. Fue hecho por Dios, 우리 온전한 haciéndonos perfectos para siempre. 우리가 영원히 온전하게 거룩하게 된 거예요. Es así como fuimos hechos perfectos y justos para siempre. 우리가 그 재판에 가면은 Cuando vamos a un juicio, 법정 최고형이라는 게 있습니다. encontramos un término llamado pena máxima. 검사가 구형을 할 때 Cuando un fiscal solicita la pena máxima, 정 최고형을 구형합니다. 그래요. dicen, solicito que se le designe la pena máxima. 법정 최고형은 뭐냐면 La pena máxima es, 사형입니다. según la ley, es la muerte. 그 이상 더 많은 형은 없습니다. No existe mayor pena que este. 그 법정 최고형을 구형하면은 Si llegamos a preguntar por la pena máxima, nos dirán que es la pena de muerte. 만에 내가 사람 하나 죽였어 En el caso de que yo soy culpable por asesinato, 사형을 당한다. sería castigado con la pena de muerte. ¿Qué tal si yo mato a 2 personas? 두번 사형합니다. ¿Podría ser sentenciado a la muerte 2 두번 veces? 사형은 안 돼. No podría ser sentenciado 2 veces, 다시 죽일 수는 없으니까. porque si muero una vez, no podría morir otra vez. 최고형은 La pena máxima según la ley 사형입니다. es la pena de muerte. 예수님 법정 최고의 사형을 받으셨어. Jesús recibió la pena de muerte. 100명의 죄를 위해 죽어도 사형이고 Aunque fuese por el pecado de 100 personas, sería solo una pena de muerte. 사형입니다. Aunque fuese por el pecado de 1000 personas, seguiría siendo una pena de muerte. 모든 죄가 눈처럼 희게. Es así como todo el pecado fue limpiado como la blanca nieve. 인간은 그렇게 할 수가 없습니다. El hombre es incapaz de hacer esto. 나는 우리 죄 다른 사람 죄를 위해 죽을 수가 없습니다. El hombre no puede morir por el pecado de otro, 죄만은 죽기에 충분했기 때문에 debido a que solo sería capaz de morir por su propio pecado. 죄로 죽으면 알맞지 다른 사람 죄를 위해 죽을 수 없는데 Luego de eso, ¿cómo podría morir por el pecado de otros? 죄가 없으신 분이기 때문에 Pero Jesús estaba libre de pecado. 죽으실 수가 있어요. Fue capaz de morir por nosotros. Y con su muerte 우리를 죄에서 건져내 주신 것이 nos libró del pecado.
그래서 그 제가 한 제물을 거룩하게 돼 영원히 온전하게 했다. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 우리를 영원히 죄에서 건져내 주셨다. Al morir en la cruz, Jesús nos libró del pecado para siempre. 영원히 씻어 주셨다. Nos libró para siempre. 그 형제에게 그렇게 가르쳤어요. Esto fue lo que le expliqué a aquel hermano. 그러니까 막 웃으면서 내가 의롭다. De repente este hermano comenzó a decir, yo soy justo mientras sonreía. Dijo, soy santo y volvió a casa. Luego ocurrió algo asombroso. 그게 그 말씀 믿음으로 받아들인다. En cuanto este hermano recibió aquella palabra por la fe, 매일 술을 마시지 견디질 못하고 알코올 중독자가. aunque antes no soportaba dejar de tomar licor todos los días, convirtiéndose así en alcohólico, 그 다음 날부터 술 마실 생각이 안 나. pero desde el día siguiente dejó de sentir ganas de tomar alcohol. 너무 신기했어요. Fue sorprendente. 정말 술 마시고 싶은 생각이 견디질 못해가지고. Antes no podía soportar el dejar de beber licor. 돈이 없으면 아내 직장에 찾아가 막 아내 보고 술값 내놓으라. Si no tenía dinero, llegaba al trabajo de su esposa y hacía escándalo para exigirle dinero para comprar más licor. 그냥 하나님의 말씀 하나를 받아들였어요. Sin embargo, aquel hermano solo aceptó una palabra de Dios. 우리 마음에 들어오면 En cuanto esta palabra entró en su corazón, 아주 예수님의 말씀이기 ya que esta palabra proviene de Jesús, 때문에 마음이기 ya que es el corazón de Jesús, 마음에 예수의 마음이 들어오게 되는 거예요. el corazón de Jesús entró en el corazón del hermano. 술을 끊으려 그렇게 발동치도 안 됐는데 Antes, por más que se había esforzado, no pudo dejar el licor. 형제는 술을 딱 끊었어요. Pero desde aquel día, él pudo dejar de tomar. 얼마나 놀라운지 모르겠어요. Era realmente sorprendente. 그러고 난 뒤에 그 형제가 뭘 했습니까? Luego de eso, el hermano hizo lo siguiente. 신학교 들어왔어요. Ingresó a la escuela teológica. 걔한테 너무 어렵게 Hoy vive una vida llena de gracia 만나면 siendo pastor. 행복해. Cada vez que me encuentro con él lo veo muy feliz. 자, 이제 우리가 변화되는 것은 El cambio en nosotros 마음이 변해야 합니다. es mediante el cambio del corazón. 변화시킬 수가 없어요. Somos incapaces de cambiar nuestro corazón. 마음을 Sin 받으니 embargo, en cuanto aceptamos el corazón de Jesús, 관련된 병자 보고 말했어요. Jesús le dijo al paralítico de 38 años, ¿qué le dijo? 이나 자리를 들거라. Levántate, toma tu lecho y anda. 못 걷는데 Yo soy incapaz de caminar, pensó. 생각보다 지금 걸어가려니 걸어진 거. Si dejaba su pensamiento y seguía la palabra de Jesús, él podría caminar. 예수의 말씀을 받아들이. Él decidió aceptar la palabra de Jesús. 그 말씀이 우리 안에 들어와. Cuando la palabra de Jesús entra en nosotros, 마음이 우리 속에 들어와서 cuando el corazón de Jesús mora en nosotros, 예수님이 우리 안에 일하시기 때문에 ya que es Jesús quien trabaja en nuestro corazón, 거룩한 삶을 살 수가 있고 podemos vivir una vida santa 걸린 삶을 살 수가 있는. y podemos vivir una vida que glorifica a Dios. 감사합니다. Muchas 다음 gracias. 시간에 뵙겠습니다. Nos vemos en la siguiente sesión. 계십시오. Hasta luego.